नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष नितीन नबीन हांचो पक्षाचे नवे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या. भाजपाचे राष्ट्रीय वेंचणूक अधिकारी डॉ के लक्ष्मण हांणी नवी दिल्लीत पक्ष मुख्यालयांत नबीन हांच्या नियुक्तीची घोशणा केली. ह्या पदा खातीर फक्त तांचें नांव प्रस्तावीत केल्ल्यान नबीन हांची बिनविरोध निवड जाली. डॉ के लक्ष्मण हांणी म्हायती दिली की नितीन नबीन हांचे वटेन 37 नामांकन पत्रां प्राप्त जालीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जे.पी. नड्डा आनी नितीन गडकरी हांणी नबीन हांचो भोवमान केलो. हे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबीं दितना म्हळें, नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है. वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं. वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है. मोदी हांणी म्हळें की नबीन हे भाजपाचे दायज मुखार व्हरतले. नवनियुक्त भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हे त्या पिळगेंतले आसात जांणी देशांत व्हड आर्थीक, सामाजीक आनी तांत्रीक परिवर्तन पळयलां. नबीन हांचे कडेन तरुणाईची उर्जा आनी संघटनात्मक कामाचो व्यापक अणभव आसा, जो पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्या खातीर खूब फायदेशीर थारतलो अशें ते उलयले. भाजपा वयलो लोकांचो विश्वास सतत बळकट जायत आसा अशें मोदींनी अधोरेखीत केलें. फाटल्या 11 वर्सांत पक्षान जनतेचो विश्वास संपादन करपाचो उल्लेखनीय प्रवास केला. जनतेची सेवा ही सदांच पक्षाची सर्वोच्च प्राथमिकता उरल्या अशें तांणी अधोरेखीत केलें. जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही. हमने सत्ता को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है. इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है. अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जन विश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है. नबीन हांकां परबीं दितना केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी म्हळें, जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं. बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं. हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला. ऐसे हमारे नौजवान, ऊर्जावान और प्रतिभावान अध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संभाला है. आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. अंमलबजावणी संचालनालयान आयज मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण केरळ, तामिळनाडू आनी कर्नाटकांतल्या 21 सुवातांनी शोध मोहीम राबयली. शबरीमाला मंदिराकडेन संबंदीत भांगर आनी हेर मंदीर मालमत्तेच्या गैरव्यवहारा संदर्भात ही सोद मोहीम राबयली. केरळ गुन्यांव शाखेन नोंदयल्ल्या कितल्याशाच एफआयआर उपरांत ही चवकशी सुरू जाल्या. जातूंत त्रावणकोर देवस्थम बोर्डाचे अधिकारी, खासगी व्यक्ती, मध्यस्थ आनी ज्वेलर्स हांचो समावेश आशिल्ल्या खोल रुजलेले गुन्यांवकारी कट उक्ताडार आयल्या. प्राथमीक तपासा प्रमाण 2019 ते 2025 ह्या कालावधीत भांगरान भरिल्ल्या पवित्र अधिकृत कलाकृतींक ह्या नोंदणीत जाणून बुजून तांब्याच्यो प्लेट म्हणून चुकीचें सादर केलें आनी मंदीर परिसरांतल्यान बेकायदेशीरपणान काडून उडयले. आदिवासी मेळघाट प्रदेशांत सतत जावपी बाल आनी माता मृत्यूदरांक आळाबंद हाडपाक महाराष्ट्र सरकार खूपच कमी प्रगती करत आशिल्ल्या बद्दल मुंबय उच्च न्यायालयान महाराष्ट्र सरकाराक फटकारलां. भलायकी सेवा तैनात करप, मुळावे सुविधा आनी फाटल्या समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी हाचो समावेश आशिल्लो एक व्यापक रोडमॅप 4 सप्तकां भितर सादर करपाचे निर्देश न्यायालयान राज्याक दिल्यात. फाटल्या 13 म्हयन्यांत संस्थेच्या सर्जिकल डिसिप्लिन विभागान हजारावयर रोबोटीक शस्त्रक्रिया केल्यात आनी देशांत शस्त्रक्रिया उपचारांत म्हत्वाची उदरगत जाल्या अशें नवी दिल्लीच्या अखिल भारतीय वैजकीय विज्ञान संस्थेन सांगलां. आयज पत्रकार परिशदेंत उलयतना शस्त्रक्रिया विशय विभागाचे मुखेल प्राध्यापक सुनील चुंबर हांणी सांगलें की पारंपारीक उक्त्या शस्त्रक्रिये परस रोबोटीक शस्त्रक्रिया करून शस्त्रक्रिया उपरांतची वेदना 50% उणी जाल्या. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू हांणी आयज दावोसात जाल्ल्या जागतीक आर्थीक मंच शिखर परिशदेंत युएईची अर्थवेवस्था आनी पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अलमारी हांची भेट घेतली. भेटी वेळार नायडू हांणी अन्न सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, बंदर आधारीत उद्देग, अक्षय उर्जा, शारी विकास, पर्यटन आनी मुळाव्या सुविधां मदीं गुंतवणुकीच्या संदींची रूपरेषा मांडली. खेलो इंडिया शियाळी सर्त 2026चो पयलो पावंडो आयज सावन लडाखांतल्या लेहात सुरू जाता. ह्या आवृत्तीत प्रशिक्षक आनी तांत्रीक अधिकाऱ्या सयत 1000 परस चड दादले आनी बायलां खेळाडूच वांटेकार जातलीं. भारतीय हवामान विभागान फाल्यां मेरेन पंजाबांतल्या कांय भागांनी सकाळ आनी रातचे वेळार दाट ते खूब दाट धुक्याची स्थिती उरतली असो अदमास दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.